यसुअल मसीह के बबरकत और कदूस नाम में आप सबों को एवेंजलिस्ट राखल पीटर की तरफ से सलाम। आज जिस ज़बरदस्त मजमून पर मैं बात करने को हूँ वो है साल्ट। जी हाँ, आखिर नमक में ऐसी कौन सी खुसूसियात, खूबियाँ, क्वालिटीज़, बातें और असरात पाए जाते हैं कि यसु मसीह ने अपने ईमानदार बेटे और बेटियों को, मुकद्दसीन को, खिदमत गुजार लोगों को, रास्तबाजों को और अपने मोहब्बत करने वालों को कहा कि यू आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। जी हाँ, मुकद्दस मत्ती उसके 5वें बाब के 13वीं आयत के मुताबिक नमक का जिक्र बाइबल मुकद्दस में 25 से ज़ायद मर्तबा किया गया है। साइंस इसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जानती है और दुनिया की रिसर्च बताती है कि नमक की अक़साम ज़मीन पर 12 से ज़ायद हैं। जी, अगर हम इब्तदाई दौर की बात करें तो इब्तदाई दौर में नमक को लेन देन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि रोमी सिपाहियों को सैलरी की जगह पर नमक दिया जाता था। उनकी तमाम तर खिदमात के इवज़ मजदूरी के और हर्जाने के तौर पर, उजरत के तौर पर उन्हें नमक दिया जाता था। सॉल्ट से ही लफ्ज़ तब्दील होते होते सैलरी बन गया। जी, अगर हम बात करें कि नमक किस चीज़ का सिंबल है तो नमक निशान है अहद का, नमक निशान है दोस्ती का, नमक निशान है अमन का और नमक निशान है हिकमत, दनाई, फहम और दानिश का। रूहानी तौर पर भी नमक की ख़ास अहमियत और अफादियत और इस्तेमाल रहा है। इसे कुर्बानियों में चढ़ावों के साथ चढ़ाया जाता था। अहद बांधने के लिए खुदा और इंसान के दरमियान भी इसे इस्तेमाल किया जाता रहा है और मसा करने के तेल के बीच भी इसका ख़ास इस्तेमाल रहा है। इंसानी ज़ाब्ता हयात से बात करूं तो नमक के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के दौराने खून को, ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखता है। अगर नमक की मिक़दार खून में कम हो जाए तो ये ब्लड प्रेशर को लो करने का और लो ब्लड प्रेशर कोमा में जाने का और कोमा की सीवियर हालत जो है वो इंसान की मौत का बायस बन सकती है। सो हम कह सकते हैं कि इंसानी ज़िंदगी के लिए भी नमक बहुत ज़्यादा अहम और ख़ास है, महदूद और मखसूस मिक़दार में। सबसे पहली बात अगर नमक की अहमियत के हवाले से करूं कि यसु मसीह ने क्यों कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो, तो नमक दर्द में मुफीद है। पुराने ज़माने में भी लोग जिस जगह पर दर्द होती थी वहाँ पर नमक को बांध देते थे और कहा जाता था कि नमक तमाम दर्द को चुन लेगा। जी हाँ, आज भी मेडिसिन इस बात को, मेडिकल साइंस इस बात को मान चुकी है कि वो मेडिसिन जो दर्द के लिए बनाई जाती हैं, तकलीफ़ के लिए बनाई जाती हैं, पेन किलर्स बनाई जाती हैं, उनमें नमक की मिक़दार को भी शामिल किया जाता है। यसु मसीह ने मरकज़ की अंजील 16वें बाब के 18वीं आयत में कहा कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और अच्छे हो जाएंगे। जी हाँ, यसु मसीह अपने लोगों से ये तवक्को करता है कि जो खूबी नमक में पाई जाती है वही उसके मोहब्बत करने वालों में, उसके प्रचार करने वालों में, उसकी मुनादी करने वालों में, उसकी तालीम देने वाले लोगों में, उसके नाम लेवा लोगों में और उसके कलाम की मुनादी करने वाले लोगों में भी पाई जाए। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे। खुदा के लोगों का ये काम है कि लोगों की दर्द में, तकलीफ़ में, उनके दुख में, परेशानी में उनका मदावा करें, उनके लिए शिफा का बायस हों और उनकी तकलीफ़ को कम करने का, उनकी मुश्किलात को कम करने का, उनकी पेन्स को, चाहे वो फिज़िकली हैं, चाहे वो मेंटली हैं, चाहे वो इमोशनल्स हैं, जैसी भी पेन लोगों की लाइफ में है उसे खुदा के लोग रिलीज़ करें
اسے کم کرنے میں مدد کریں اور خدا کی برکت، شفا اور انائنٹنگ کو لوگوں کے لیے مانگیں۔ نیکسٹ بات جو نمک کے تعلق سے میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ نمک بدبو کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، پرانے دور میں بھی لوگ بدبو کو دور کرنے کے لیے، چمڑے کو صاف کرنے کے لیے اور مختلف چیزوں کے اندر سے اسمیل کو کم کرنے کے لیے ان پر نمک کو اپلائی کرتے تھے۔ جی ہاں، نمک بدبو کو دور کرتا ہے۔ آج بھی خداوند اپنے لوگوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ گناہ کی بدبو کو نہ صرف اپنی زندگیوں سے دور کریں، اپنی زندگی سے نکالیں اور اسے نفرت کریں، بلکہ دوسروں کی مدد کریں کہ ان کی زندگیوں میں بھی گناہ کی بدبو جا سکے، ان کی زندگیوں سے گناہ کی بدبو ختم ہو سکے اور ان کی زندگیوں سے ناپاکی، گندگی، بت پرستی، شہوت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، نفرت اور ہر طرح کی بدخواہی کی اور بدفعلی کی بدبو ان کی زندگیوں سے جائے۔ اور اس کے لیے ضرور ہے کہ خدا کے لوگ، خدا کے مقدسین، خدا کے چاہنے والے، خدا کے نام لیوا ایماندار لوگ نمک کا کام کریں اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے، اپنی گواہی کے وسیلہ سے، اپنی زندگی کے رویے، چال چلن اور کردار کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیوں سے گناہوں کی، ناراستی کی اور ابلیس کی گندی باتوں اور شہوتوں کی بدبو کو دور کرنے کا باعث بنے، جیسے کہ نمک بدبو کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ نیکسٹ بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ نمک تازگی کو لاتا ہے، زندگی میں رنائی کو لاتا ہے، شگفتگی کو لاتا ہے، فریشنس کو لاتا ہے۔ امثال 3 باب کی 7 اور 8 آیت میں لکھا ہے، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ جی ہاں، خداوند کا خوف، خداوند کے کلام پر عمل کرنا، خدا سے پیار کرنا ہماری زندگیوں میں تازگی کو لاتا ہے۔ بدی سے کنارہ کرنے سے زندگی میں تازگی آتی ہے، خدا کی نزدیکی میں جانے سے زندگی میں تازگی آتی ہے، اور یہی کام خداوند میری اور آپ کی زندگی سے چاہتا ہے کہ میں اور آپ لوگوں کی زندگی میں تازگی کو لانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے۔ جس طرح سے نمک تازگی کو لاتا ہے، اسی طرح سے ہم لوگوں کی زندگیوں میں خدا کے خوف کی منادی کر کے، خدا کے خوف کی تعلیم دے کے، خدا کے خوف کا رویہ اپنی زندگی سے ظاہر کر کے لوگوں کی زندگیوں میں اور اپنی زندگی میں خدا کی تازگی کو لانے کا باعث بنے۔ اگلی بات ہے جی کہ نمک پیاس کو بڑھاتا ہے۔ جی ہاں، نمک زندگیوں میں پیاس کو بڑھا دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے مکاشوہ 21 باب کی 6 آیت میں کہ میں پیاسے کو آب حیات سے مفت پلاؤں گا۔ خداوند آب حیات دینے کے لیے ان لوگوں کی تلاش کر رہا ہے جن کی زندگی میں پیاس ہے۔ کہ کلام مقدس میں لکھا ہے متی کی انجیل میں، مبارک ہے وہ جو راستہ بازی کے بھوکے اور پیاسے۔ خداوند پیاسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، خداوند پیاس رکھنے والی زندگیوں کو لائک کرتا ہے، خداوند ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے، انہیں سیراب کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے میریکلز کو، اپنی انائنٹنگ کو، اپنی بلیسنگز کو بھیجنا پسند کرتا ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں پیاس ہے تو پھر خداوند کی برکات میرے اور آپ کے لیے ہیں، اور یہ کام نمک کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو نمک کہا ہے، ضرور ہے کہ میں اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس کو پیدا کریں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں ہمیشہ کی زندگی کی پیاس کو پیدا کریں، انہیں کلام مقدس کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی گواہیوں کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے اور اپنے رویے کے ذریعے سے ان کی زندگیوں میں خدا کے کلام کی، خدا کی بادشاہی کی، ہمیشہ کی زندگی کی، شفا کی، نعمات کی، برکات کی پیاس کو جگائیں۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو لوکا کی انجیل 14 باب کی 34 آیت میں لکھا ہے اپنے میں نمک رکھو۔ جی ہاں،
खुदावंद की ये पाक मर्जी है कि हम दुनिया के नमक होते हुए उसके काम, उसकी खुसूसियात, उसकी खूबियाँ अपने अंदर रखते हुए हमेशा अपने अंदर नमक रखें। ये भी बाइबल बताती है कुलसियों 4 बाब की 6 आयत कि तुम्हारा कलाम पुरफजल और नमकीन हो। जी हाँ, हमारी बातों के अंदर नमक की खुसूसियात, नमक की क्वालिटीज़ और नमक की तासीर होना कलाम मुक़द्दस की रोह से और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, यसु मसीह की विश के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। सो ज़रूर है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ में नमक की क्वालिटीज़ को अपनाएं, रखें और जाहिर करें ताकि खुदा के जलाल को और ज़्यादा ज़बरदस्त तौर से अपनी ज़िंदगी में जाहिर कर सकें। इस पैगाम को उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो खुदावंद की खिदमत में हैं, ताकि वो नमक की इन खुसूसियात को देखते हुए और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से नमक की खूबियों को जाहिर करें और खुदा के जलाल को अपनी ज़िंदगी में जाहिर करते हुए और ज़्यादा खुदा की खिदमत में बढ़ते, तरक्की करते और खुदा के जलाल को जाहिर करते चले जाएं। हम शुक्रगुजार हैं अगर आपने ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं किया तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए मैसेजेस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कीप वॉचिंग ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल। थैंक यू।